हास्ते बीजेपी दांगनोगो प्रभारी डॉक्टर रमेश शर्मा तै उत्तर पूर्वांचलनि कोअर्डिनेटर सपमित पात्रा हास्ते बीजेपी नि आदं रत्न तै बस्कांनि जंगमारी रत्न नाहारी कायसन नांगकुमानि कौ सालाइमं पांडाव आचोखा। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और आज राज्यसभा का चुनाव था और आगामी फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से मैं और डॉक्टर संबित जी आए हैं। कल हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय संतोष जी भी आएंगे। हमारे यशस्वी अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी और सभी मंडल अध्यक्ष, सभी विधायकगण, सभी मंत्रीगण इनके साथ बैठक किए हैं। त्रिपुरा राज्यसभानि बेबगे कायसन आचक थानी उपनिर्वाचनी बुध नाहारजाखा कैपिटल कम्प्लेक्स विधानसभा भवन मन्त्री अकरा गोजा मन्त्री अकरा सीपीएम बदलनि गोजा मन्त्री अकरा बीजेपी आईपीएफटी बदलनि एमएलए रत्न खबै सीपीएम बदलनि एमएलए रघु बुझाफरका এবার আমাদের মনোনীত প্রার্থীকে আমরা সবাই ভোট দিতে এসেছি এবং আমি নিশ্চিত যে আইপিএফটি যারা মেম্বার আছে এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা বিধানসভার মেম্বাররা আছেন সবাই আমাদের যে প্রার্থী আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের যে এবার প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবকে নিশ্চিত মানে অধিক সংখ্যায় সবাই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে। सांग्रं सालश्रम दप्तर सेबकतलांगानि बागै संतजाका सेबकनि मडल केरियर सेंटर आदार डायरेक्टरेट अफ एमप्लयमेंट सर्विस एंड मेन पावर प्लेनिंग गवर्नमेंट अफ त्रिपुरानि बोखाक्तै बानिगो मानजाका मंत्री भगवान दास যে ভারতবর্ষে যত বড় বড় কোম্পানি রয়েছে ওই সকল কোম্পানিকে আমরা আমন্ত্রণ জানাতে পারি যে আমাদের রাজ্য থেকে আমাদের যারা জব সিকার রয়েছে তাদেরকে জব দেওয়া। এটা আমার মধ্যে সেই অনুভবটা এসছে। बिसिनि रमै हिमै भारत हा कतनि 26 हास्ते बेराक्या हनि शाखा महाराष्ट्रनि बिसिनि जि उमनि सिकला रुहन अग्रवाल 26 हास्ते बेरायथानि 758 साल नाका हनि शाखा नाहारबो उंखा प्लास्टिक ते ड्राग्स न केबेगे लुको हजा खलायनानि आवाइमो बस्कांनि साला भारत हा कतनि फातार हावा थांगै भारत हा कतनि पुंकुजुगो कानानि नाहार मंगुतंग हनि को शाखा बिन कोकलामा। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी उम्र अभी 20 साल है और 2 साल से मैं पूरी भारत की यात्रा कर रहा हूँ। जब मैं 18 ईयर्स का था 25 अगस्त 2020 को वाराणसी से वहाँ पे गंगा में स्नान करके मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। वहाँ से जाते हुए मैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट, ईस्ट और अभी नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 7 महीने से हूँ। हासनी गोजा मन्त्रकरा बिप्लव कुमार देव राज्यसभानि एमपीनि आचक थायो 34टा भोट बाय कप्लाय ओंखा यांगो सीपीएम बदलनि बातने बानुलाल साहा 15टा भोट बाय चेनखा তারই প্রতিফলন আজকে রাজ্যসভা হয়েছে সিটে যারা ওই সময় বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন ওনারাই তো ভোট করেছেন তো সেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আজকে রেকর্ড করে আমাকে ভারতীয় জনতা পার্টি যে মনোনীত করেছেন তাকে মোহর লাগিয়েছে তার জন্য আমি সর্বোপরি আমাদের পার্টির সর্ববৃহৎ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং পার্টির আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি আদরণীয় শ্রী জেপি নাড্ডাজি দেশের প্রিয় গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত ভাই শাহজি আর সর্বোপরি ত্রিপুরার সমস্ত আপামর জনসাধারণ আমার সমস্ত এমএলএরা আইপিএফটির সমস্ত এমএলএরা ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দুইজন প্রভারী রয়েছেন ডক্টর মহেশ শর্মাজি এবং ডক্টর সম্বিত পাত্রাজি রয়েছেন যে নর্থ ইস্টের কোঅর্ডিনেটর আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সবার প্রচেষ্টায় যে দায়িত্বটা আমাকে দেওয়া হয়েছে আমি নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করব এবং ত্রিপুরার মানুষের মূল ডেভেলপমেন্টের বিষয়গুলো পার্লামেন্টে তুলে ধরব এবং যেই বিকাশ যাত্রা 2018 থেকে শুরু হয়েছে সেই যাত্রা যাতে প্রবহমান থাকে মানিকবাবুর সঙ্গে মিলেমিশে সেই যাত্রাকে আরও বাড়িয়ে নেব এবং নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নকে সাকার করব। থ্যাংক ইউ। त्रिपुरामाथानि सामुसित्रा तांनाय रबाय बीजेपी बदलनि तांफांर जब्राब जापानि पार्टी मुनो किटिंगै तुमफ्लालाइजा खवाय हांखनि बिद्याबिल आमजाय जोंथ' साजाबसिमाया आं साजाबसिमाया आबोगाय फायानो जोंनि बिजेपि फ्लेगनि लाखाबाय आखमाय फुंसारिमानि आं साजाबतिन थाखा अ दाग्रक माब्ले आं फुंमानो तामगाय जतन नुबायदि तामगाय बिश्वदेव बर्मा जानो हुमानि नासिना दिउरत वेसन ओटिखे दाग आस थांखा म ओटिखे वेसेबेन बुस्राम काय थाखा बजात मादार खायनाय फायो ते सालजिनि यागुलोनो असमतानि देर आबोबा याग दलै मुताय ताक्लायजाय मुताय ताकनाय रक मुताय साजक थानि नांगुक मानि खोनि मरगै तंफानो फातिव मुतायनि मांथं फालथानि सिगांनि दनो हनिबो सालायग्या मुताय ताकनाय रक কিন্তু আগে যেরকম
শ্রমিকের সমস্যাটা কমেছিল, দ্রব্যমূল্য সাথে মুক্তির দামও কম ছিল, মোটামুটি চলতো। কিন্তু এখন বিভিন্ন রকম সমস্যা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সব কিছু বেড়ে গেছে। বাংলাদেশ हाखतनि खरकनि याकसिকক रमजाखा राजाखर आगुलनि पूर्व थाना पुलिस बाय थांनाय सालनि हर पुलिस चन्द्रपुर आमजयो बिट पेट्रोलिं खलायमानि जरावन मानजाखा खरकनि याकसिকক बरनকক सुमान हियाकुलनो बांग्लादेश हाक्तनि हिनि साइमानका हिनि साका पुलिस। তো আপনারা তো সবাই অবগত আছেন যে এখন এই নতুন টিম আর খুব ভালো টিম আছে, অল দ্য কলিগস, আমাদের যে জুনিয়ররা খুব ভালো অফিসার আছে, উপরে লিডারশিপও খুব ভালো। তো এটা ফার্স্ট দেখা আপনাদের সঙ্গে।